karamɔgɔ tugura Naam. n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjibate Naamu. nin ye Ami Koyita ye O don. nin ye Jali Finesse ye Han. min ye Awa Jolibakaw ka Ami Koyita O don. Bamakɔkaw ka Ami Koyita Hali. Mali Ami Koyita O don. Ami Koyita Han. don dɛmɛna jamana in kɔnɔ yan Ɔhɔn. i k'a dɔn jelimuso kelen min n'a tun bɛ se ka dɔnkili da Nations Unies na Han. walima tubabu faamaw ɲɛna Han. jelimuso kelen min n'o y'o kɛ o ye nin Ami Koyita in o de ye ye tiɲɛ a balolen don han a bɛ Korofina yan hali bi ala ka si Sky. don tɛ wele donna Dakɔrɔ Jibi Sumare hali sini Ah. ni Ami Koyita y'i kan fili Ah. i n'a dɔn k'a fɔ dɔnkilidala ye dɔnkili da yan de ye tiɲɛ ye Bɔjibate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka O don don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant O don. sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Masire Diop Aha. Masire Diop ko O de. i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye sɔrɔsi 49 in ye ka bɔ Kodowari Aha. minnu kɔni nana kolokala ko la Mali kɔnɔ n'a dɔn dɛ Ah. an bɛ donnin minɛ ko bi Ɔhɔn. i k'a dɔn taamasiyɛn fila maa bɛ se k'o f'u ka ko la Ah. Bɔjibate i k'a dɔn taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye Ah. ninnu kɔni i k'a dɔn Mali sariya kɔni i bolo mana bɔ o nɔfɛ Aha. procureur général près de la cour d'appel de Bamako o don a ye communiqué kɛ Aha. a bɛ diɲɛseleke naani maa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Aha. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Kosɛbɛ. i k'a dɔn min ye Mali sariya bolo ye Aha. i k'a dɔn ale ni foyi tɛ kelen ye bilen Fiyewu. wulikajɔ ani jateminɛ min bɛ sen na Aha. i k'a dɔn sɔrɔdasi cɛ 49 Aha. minnu kɔni nana Mali kɔnɔ ayiwa k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo Naamu. naku jɔnjɔn ma ye Han. i k'a dɔn awa hakilina min b'o la o fana ma dɔn ni ka kɛ sababa ye Ɔn. o de la Aha. olu sariyatigiw kɛlen ka kuma mɛn Naamu. olu y'u ka gɛlɛnkɛ a n'u ka ja bɔ fa bɛɛ fɛ ni k'a da Aha. nka o sɔminen don k'a fɔ ko in i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri jesena ni jamana bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don Hali. sabula u b'a fɛ ka ko in k'a dilan i k'a dɔn hadamadenya ani sigiɲɔgɔnya sira kan Aha. u ko min ma diplomasi O don. a ko o n'a ta bɛɛ Aha. Mali sariya ka baara olu bɛ ka baara boli fo ka taa fɔ a gunna gunjugu min na Kosɛbɛ. a ko sabula kabini kuma in fɔra u ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ sigi sen kan Aha. minnu kɔni bɛ taa ka segin la ka ɲɛɲinini kɛ Hali. ko in yɛrɛ a ɲɛ bɛ dɔn mun de tun bɛ ninnu kɔnɔ Ɔhɔn. jɔnni y'u ci u nakun ye mun ye Mali kɔnɔ Naamu. jɛkulu min sigira ka enquête kɛ Aha. i k'a dɔn o ɲɛmaa dira gendarme dɔ ma Ah. o ko min ma ayiwa colonel de la gendarmerie Aha. i k'a dɔn o de kɔni ko in bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka di o ma kabini juillet kalo tile 10 Hali. a ka ko in sɛgɛsɛgɛ ka taa se fɔ a dan na O don. min ni min dogolen don ani min ni min ɲɛfɔlen don Ɔhɔn. k'a bɛɛ lajɛlen laribe ka bɔ ɲɔgɔn na Pewu. Mali ani Kodowari Aha. hali bi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ma sɔn si ma sɔn si ta ma Han. Kodowarikaw ko an ka ciden jɛlen don don. ninnu ye sɔrɔdasiw ye Ɔhɔn. Mali ko nkalon Han. ninnu ka nacogo ani sɛbɛn minnu b'u bolo Han. i k'a dɔn ko jɛlen tɛ Hali. o ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ senna tuma min Ɔhɔn. a ko i k'a dɔn maa ɲuman tɛ ban diɲɛsɛn na ni dugukolo sanfɛ Fiyewu. min ye togokaw ka masakɛ ye Un. Fɔri Yasinbe O don. Iyadema Ɔhɔn. i k'a dɔn tile fila in na ale ka minisiri min n'a b'a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ taama Aha. i k'a dɔn o bɛ wuli ka jɔ la Han. Fɔri Yasinbe kɔni bara ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ Aha. nin ko in i k'a dɔn mankan wɛrɛ kana bɔ a la Mali ani Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ Naamu. a kana taa kɛ gɛlɛya balani ye Ɔhɔn. Asimu Goyita ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ Kosɛbɛ. ale kɔni bara k'i da ɲuman don a la Fɔri Yasinbe Aha. ni maa min b'a dɔn walima i t'a kalama Aha. ale yɛrɛ de jɔyɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ Awɔ. CEDEAO ye awa gɛlɛya min da ka Mali sɛgɛrɛ Naamu. a ka walawala ni k'a fɔ ni ka bɔ Mali kana Tiɲɛ. i k'a dɔn Yasinbe ale de wulikajɔba kɛ Hali. ni ka kuma farafinna masakɛw fɛ O kɛra. Mali bɛ mago to cogo min na Hali. a ko n'o cɛ kelen fana wulila Ah. ka na deli kɛ Ɔhɔn. k'a fɔ min ye nin sɔrɔdasi 49 ye Naamu. ɔ a bɛ lajɛ filɛnana de la min kɔni b'a to i k'a dɔn a tɛ ka gasi Awɔ. sariyatigiw ko olu denganiyalen don dalen don a la Aha. k'a fɔ nin ko in diplomasi kɔni min n'i se k'a la Aha. sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka wulikajɔ kɛ ka deli kɛ ka kuma kɛ Ah. ɔ u ka ministre des affaires étrangères Aha. a kɔni nana Mali kuma ɲɔgɔnya sabula ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye Asimu Goyita O kɛra. Asimu Goyita ye layidu d'a ma Ɔhɔn. se o se b'ale ye Han. a bɛ se dabali o dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la Naamu. ko in bɛ se ka dilan cogo min na Aha. ale yɛrɛ tɛ Ala deli abada k'a fɔ i k'a dɔn gɛlɛya ka don Mali ani Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ Ɔhɔn. ka da ko caman kan Kosɛbɛ. o t'ale ka laɲini ye Ayi. Mali tɛ kɛlɛkɛ jamana ye an tɛ bi jamana kan Fiyewu. ɔ nka an sigilen don sigi cogo min na cɛ o cɛ i farati k'i bɛna bin an kan Ah. i k'a dɔn i b'an dafalen o sɔrɔ ye i tiɲɛ ɲɛ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko O di. ɔ hakilinaw kɔni ɲini ka ɲɔgɔn ye dɔɔni Ah. ɔ nka min kɔni ye sariyatigiw olu kɔni y'a jira Ɔhɔn. o t'u bali olu k'u ka baara kɛ Ah. o t'olu bali u k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Ahan. hali ni diplomasi sera hali ni faamaw nana bɛn ku la Ɔhɔn. olu kɔni ka baara ye min ye an'u kan ka wulikajɔ min kɛ olu b'o kɛ fo ka t'o dafa Bien. ɔ min kɔni ye affaire étrangère ye Ahan. Togo
a bɔlen Mali kɔnɔ a taara Alassane Dramane Ouattara fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ado a ko tabarikala n sigilen kun don ni nin ye n ka danganiya kun ye nin ye i k'a dɔn Fɔri Yasin bɛ hakilina min b'a la bi farafinna ka farafinna jamanaw fɔ k'u bɛn ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ k'u bɛn e ka nin dali min kɛra Mali la ni ka na ne fɛ yen n kɔni bɛ Ala deli min ye dɔ ka fara ko in ka hakilina minnu b'a la u ka kɛ sabatifɛn ye nin ko in kana taa kɛ ko balanen ye Korowari ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ min ye Awa Masiri Diop ale ka fasiri kun don karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ dun ko kura o bi kɛ le national la sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Diallo Aminata Diallo karamɔgɔ Daba Tunkara a ko an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw karamɔgɔ Daba Tunkara tile 15 kɔnɔna la u ye kɛnɛyaso belebele 4 u 3 u y'o koromokari tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko mun a ko min ye cɛmancɛ fanga ye karamɔgɔ Daba Tunkara colonel Assimi Goïta ale min sigira jamana kunna n'i ye jateminɛ kɛ mai kalo tile 24 san 2021 kana bila bila karamɔgɔ Daba Tunkara ko sanjikɔrɔ wɔsi o de ti dɔn n'o tɛ ko dɔ bɛ ka kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele f'olu ka sɔrɔ jamanadenw ye karamɔgɔ Daba Tunkara kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ min ye malidenw minnu bɛ doni ka taa jamana kɔfɛ a dagosi ka bɔ colonel Assimi Goïta a y'a yira malidenw na u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamana in furan k'a jɛ u fɔra maa minnu kɔ olu dɛsɛra baara minnu na karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka n'o lakile ni ka n'o sigi malidenw ye o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛya ko ye k'o tɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ bolokɔfɛ fɛn ye a na min kɔni ye ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya ko ma karamɔgɔ Daba Tunkara ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'a ma janko a bɛ se ka malidenw ka kɛnɛya sabati o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele 3 malidenw y'o sɔrɔ transition kɔnɔ ka sɔrɔ a ban tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko a ko commune 4 na n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ ye a ko kɛnɛyaso belebeleba dɔ o koromokari la colonel Assimi Goïta a ye danaya da premier ministre kan n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga a ka taa dayɛlɛ ni k'a kannabɔ jamanadenw ye o bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye musow ka taa bila denmisɛnnin fitininw karamɔgɔ Daba Tunkara olu furakɛ yɔrɔ a ko nin y'a siɲɛ gale ni ɲɔgɔnna ka sɔrɔ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Mali ale ni Marɔku ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya min ye wuli ka jɔ ye ka se ka dɔ fara ka kologirinya karamɔgɔ Daba Tunkara Marɔku y'an dɛmɛ kosɛbɛ nafolo kunda hakilina kunda janko malidenw bɛ se ka kɛnɛya ko ɲuman sɔrɔ cogo min na a ko o baara o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnnin minnu kan ka furakɛ san 1 kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ t'i jɔ fo maa 5000 bɔɲɔgɔnko min ye denbana maa ti ta bilen ka taa jamana kɔfɛ min ye musobana maa ti ta bilen ka taa jamana kɔfɛ ala ni colonel Assimi Goïta a ko ɲinɛ kana kɛ fɛn dɔ kɔ dɛ min ye jamana masakɛ kɔrɔ ale min bɛ tiɲɛ so bi karamɔgɔ Daba Tunkara ale de y'a dabadaya fɔlɔ kɛ o tuma ni k'a baara kɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara jamana baaraw ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko u bɛ ɲɔgɔn nɔrɔ bila a ko min ye baara hali n'a donna i b'i ka tile la karamɔgɔ Daba Tunkara nka maa min y'a laban o de ye colonel Assimi Goïta ale de y'a tɔgɔ ta sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a kɛlen kɔ k'o tɔgɔ ta a ye tɔgɔ wɛrɛ ta tuguni o ye Lafiyabugukaw fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara Lafiyabugu ale CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka jɔ k'a kɛ hôpital ye a y'o fana baara boloda a ko CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ka baara bɛrɛ dɔnnen don ni ka tila k'a jɔ k'a kɛ étage ye minɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ min ye dagabana minɛnw ye opération ka taa bila joli sɛgɛsɛgɛlanw la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka banabaatɔ yɛrɛ larawuli k'a lajɛ o min tanya tun bɛ CCRF kɔnɔ dɛ a y'o bɛɛ nati ni k'o fana kɔnɔna sɔnsɔn tayi o kuma k'o kɛ hôpital ye an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara Gabriel Touré bɛ baara minnu kɛ Ponché bɛ baara minnu kɛ Lafiyabugu CCRF mun kɛra hôpital ye k'o fana b'o baara kelen kɛ baara ɲɛna tabarikala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi bɛ ko min na o ma ban a k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa stade municipal Modibo Keita kuru kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ fana jɔ yen n'o bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka baara la a k'o bɛ tali kɛ mun kan min ye joli ye k'a sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ minfɛnw kunu ɲɛnaminimafɛnw ni k'u joli k'a lajɛ ntolanci kɔnɔna la k'i joli lajɛ k'a sama ka bɔ a la k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ta o fana tun tɛ Mali la nin y'o fana siɲɛ fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara ni banabaatɔ n'a ye degun sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la n'a ka ɲi ka ta jamana kɔfɛ k'o fana banna tabarikala kolokari wo pasamugu wo a mana k'a fɛn o fɛn k'o bɛɛ de bɛ k'o kɔnɔ centre de médecine des sports
mali bɛ ka ja dɛ mali bɛ ka ja karamɔgɔ dɔ tunkara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin centre belebeleba in a ko n'i y'a lajɛ o fana tun tɛ mali kɔnɔna la colonel Asimi Goyita a y'o fana dayɛlɛ ni k'o di malidenw ma a ko nin y'a san 1 a bolo sera ka kɛ min na kɛnɛya sira kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara ni k'o di malidenw ma a ko hali bi bɛ ko min o ma ban nka min ye hakilina wɛrɛ bɛ yen ŋaniya wɛrɛ sabatilen bɛ karamɔgɔ daba tunkara janko malidenw ka kɛnɛya bɛ se ka jidi a ko hôpital du Ponget dagabana minnu fana olu kan ka na waati n'a nataw la Gabriel Touré karamɔgɔ daba tunkara ko baaraw nun donna ka ban min ye katikaw fɛ yen o fana baaraw bɛ sen na a ko transition bɛ taa kuncɛ waati ko malidenw bɛ tigɛra fanga kɛnɛya ko la ka avion ta tuguni Tunisie Maroc Faransi an bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ wariw bɛ don da fɛ o bɛ kɛ ko wɛrɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ Aminata Diallo ale ka sɛbɛnni don bon jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye fasiri in kɛ ale tɔgɔ de ko Demba Konte Demba ko i ye juru o juru ye i k'a dɔn juruma i ye fa o fa ye jurumandigi la i nɔfɛ juru sarabaliya don bon jabate Mali ani Banque mondiale jɛnsɛgɛ naani bankiba Banque mondiale u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kun donnen don gɛlɛya in donnen kun tɛ dɔ wɛrɛ la Mali kun ye layidu minnu da wari sarali ani wari ɲɛnabɔli la Banque mondiale o kun dulonnen don sabula kalo 5 fo kalo 6 i k'a dɔn bɔli tɛ kɛ doni tɛ kɛ i k'a dɔn wari t'a ka sagi sabula CEDEAO ani UEMOA kun kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ kabini o kɛra Banque mondiale kun y'a jira k'a fɔ Mali ni wari fɛn o fɛn sɔrɔli ka kan wari fɛn o fɛn tali ka kan walima awɔtɔnɔmadale walima dile minnu kun gelen don n'a wariw bɛ Banque mondiale la u y'u bolo bir'a ka pi sɛbɛnnikɛla ko o kɔni ye gɛlɛyaba de ye fadenjugu ani fadensago caman ko i m'a ye wa hali CEDEAO ka gɛlɛya min wulilen filɛ Mali kɔni bi to a la sabula juru minnu bɛ yen ni Mali kun kan k'o wari sara Banque mondiale i k'a dɔn u bi to a la koyi i k'a dɔn cɛ in dɔn baliya don minisiri Sanu Bɔbɔkɛ Pasa jaja a kun kelen bɛ ka dabaliba de tigɛ ni ka o ko kɔnɔ sabula sɛbɛnnikɛla ko tuma min ye wulikajɔ ani bɛn kɛra ka farafinna masakaw fɛ Akara kɔsa in na k'a fɔ gɛlɛya wulila Mali ni CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn dɔw ko tɔ bɛ o juru min b'u la u bi to ala se miliyari 45 sefa wari sɛbɛnnikɛla ko Banque mondiale kɔni bɛ yɛgɛyɛgɛ la a bi yɛrɛ la o dugusɛjɛ yɛrɛ bɛɛ Sanu ye i k'a dɔn awa carton fa warimugu de la hali sɛbɛn tɛ dɛ ka sin ka taa da Banque mondiale kɔrɔ a ka wari minnu bɛ a filɛ nin ye kuma tɛ min kɔfɛ i k'a dɔn a kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko nin wari ninnu kɔni di i k'a dɔn wari dulonnen minnu bɛ yen i k'a dɔn i n'a fɔ projet wariw ani wari wɛrɛ minnu kalifalen bɛ Banque mondiale ma nin ye Mali ta ye a bɛɛ lajɛlen kun dulonnen don o dugusɛjɛ bɛɛ u sina ka lettre kɛ ka ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn a ka nafolo kasabi fɛn o fɛn n'a bɛ Banque mondiale la a bɛɛ lajɛlen b'a ka bila la wariw kan ka taa yɔrɔ min n'a kan ka kɛ kɛcogo min na Elɛn ni Sanu i k'a dɔn a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ se k'a fɔ alhamdulillah projet baw ani jagokɛla baw ani i k'a dɔn cakɛdaba minnu bɛ yen n'u ka wariw dulonnen kun don i k'a dɔn Banque mondiale a bɛɛ lajɛlen kɔni labilala sa sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ hɛrɛ kura ye a ko jamana yɛrɛ gɛlɛya ani wari yɛrɛ sɔrɔbaliya a dɔ kun ye nin ye sabula i k'a dɔn wari min kan ka cari jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛlaw fɛ walima i k'a dɔn projets la n'o wariw bɛɛ lajɛlen bloqué kun don n'a débloquera a ko i k'a dɔn tabarikala min ye juillet kalo tile 18 tɛmɛnen sɛbɛnfura kɔni nana k'a jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen la Mali a sago b'a ka wariw la Banque mondiale kɔnɔ nafolo fɛn o fɛn n'o bilalen kun don a ka bolo kan wa a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura l'annonceur sɛbɛnnikɛla n'o ye Dado Kamara Dado a ko Mali politique karamɔgɔ daba tunkara n'an man cogo dɔn a baara ta ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko Adema PSG karamɔgɔ daba tunkara jɔ kun tɛmɛnen k'u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ in bɛ tali kɛ mun kan jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a ye laɲini kɛ a ka gouvernement fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jamana sariya sun kura u ka se ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sariya kura kalafili ko kan loi électorale kura karamɔgɔ daba tunkara baaraw fana ka kɛ maa minnu yɛrɛ kan k'o baaraw kɛ o nun donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko baara in tɛ kɛ abada parti politique kɔ Adema PSG ye parti politique belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ a ɲɛmaaya so a ye wele kɛ wele in bɛ tali kɛ mun kama karamɔgɔ
karamɔgɔ Dabatungara o de ye olu tɛ fanga la min ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ sɔrɔsiw bolo min ye gouvernement ɲɛmaa o bɛ politikimaaw bolo a baara ta mun ni mun de taara k'anw sɛgɛrɛ anw fɛla ko ye min ye Maliko la an fana ko ɲɛf'u ye Adama PSG karamɔgɔ Dabatungara ɲɛmaaya so u ye kuma bɔ ka bin Marimaca Jara min ye ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tɔn cinin tɛ Adama farafina gun kan karamɔgɔ Dabatungara k'u b'u disi gosi u kɛra jamanakuntigi ye jamana in kɔnɔ k'olu tɛ jamana in janfa a ko parti politique min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ t'i jɔ parti politique 200 ni ɲari a ko ka ca kosɛbɛ bɛɛ jɛ fanga jamana kɔnɔ a ko mun na parti politique bɛ caya a ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la karamɔgɔ Dabatungara sabu n'i y'a lajɛ parti politique nafolo dɔ de bɛ ta ka d'u ma bɛɛ lajɛlen jigi bɛ nafolo min kan nafolo in dun bɛ di a tɛ di ko k'a dun a bɛ di ni ka baarakɛlaw former ni ka siège sara kuransɔngɔ ka taa bila magoɲɛ baara wɛrɛ minnu na wari in bɛ d'o de kama nka n'i ye wari in di kun lajɛ maa minnu b'a ta nɛmu kɔɲɔmuso kura mobili kura so kura ko de ka ca sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara Marimaca ko ale fɛla ko ye min ye cɛmancɛ fanga la min ye parti politiques bɛ ka wuli i b'a fɔ ko ntori sigilan k'o ka dabila u ka fu siri o danna o kuma ko ye olu hamina ko ye n'o kɛra dɔ bɛ bɔ parti politique olu ka sigili la n'o tɛ ko sariya t'a la an ka jamana in kɔnɔ dɛ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ o de ye nafolo ko ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana ka sariya sun ye min sigira san 1992 olu bolo dɛ olu ye min ye karamɔgɔ Dabatungara ko magama in ka k'a la min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u k'a to a nɔ la baarakɔrɔw ka se ka boloda sabu maa minnu tun b'u ka kɛnɛ kɔnɔ maa minnu ye sariya dɔnnaw ye minnu bɛ n'u ye sariya baara kɛ minnu bɛ n'u da donna 92 constitution sigili la karamɔgɔ Dabatungara nin bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ hakilina min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye charte ni constitution ye olu fila bɛ kuma min fɔ o kuma ko ka Mali sariya sun k'a dalen to a nɔ na o kuma ko tolen ko jamanadenw ka hɛrɛ b'o de la maga mana k'a la karamɔgɔ Dabatungara k'a ti wolo foyi la ni bɔnɛ tɛ k'olu tɛ se k'u sigi k'u da de n'u ma kuma Marimaca Jara ko karamɔgɔ Dabatungara min ye jamana ɲɛmaw ye o kuma k'olu kɔni ta ladilikan ye sabu olu da tɛ ko la olu kɔni sigilen bɛ k'u lajɛ nka politiki baara a tɛ kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ jamanakuntigiya kɔ min ye jamanakuntigi o kuma min bɛ jamana in kɔnɔ ale de kan ka labɛnw sabati o kuma ko Mali tɛna to abada cɛmancɛ fanga la a mɛ o mɛ don dɔ k'an bɛ don gundo soni kɔnɔ min kɛra baara tɛmɛn'o la ni sɔsɔli kɛra ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sira kɔnɔ k'u tɛ fɛ abada o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ min b'a to ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ ko fo ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen tori tigɛ a ka ja bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ Dabatungara an ka don da fɛ sinon k'olu sigilen ɲɛ bɛ min na pa sɛbɛnfura minnu b'u kɔrɔ ni yɛlɛma kɛra la ko foyi tɛ an ɲɛ ni kɔlɔlɔ tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub karamɔgɔ Dabatungara n bala cogo bɛ di Jabate kɔnɔ dabɔlɔja fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Jabate ni fɛn min kɛcogo ma ɲɛ o lakali ko o bɛ sɔn ka cɛjuguya Jabate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Sima i k'a dɔn o bɛ wuli ka jɔ kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa o maa b'a la n'i ye foroba baarakɛla ye walima i ye kadiri ye n'i bɛ nafoloko baara de kɛ walima banque ko olu ka ŋaniya bɔ k'a bin Jabate assurance maa ko fɔ i k'a dɔn i hakili bɛ taa assurance min na o ye assurance lafiya ye assurance lafiya i k'a dɔn ayiwa cakɛda o cakɛda bɛ yen ani jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen n'u da bɛ assurance ko la u y'u ka sɛbɛnfura ani ŋaniya bɔ k'a bin Usumani Bokum yanni diɲɛ wuli cɛ a wariko kuma bɛ fɔ cakɛda o cakɛda la ale n'o baara kɛli man kan a da man kan don a la sabula a minɛna sonyani ni janfan min na i k'a dɔn o wasara misali ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ décision numéro 003 D Sima min ye CRCA ye PDT 2022 min ŋaniya sirila kabini avrikalo tile 23 san 2022 i b'a ye sɛbɛnkura minnu fɔlen don a jɛlen don min kɔni ye Sima ye n'o ye conférence internationale des marchés d'assurance ye i k'a dɔn awa min kɔni n'a bɛ commission régionale de contrôle et des assurances ko fɔ o fana CRCA a k'i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan n'i y'a mɛn tubabukan na i k'a dɔn blâmer o kɔni
ye kuma jugu laban de o kɔrɔ de yanni diɲɛ wuli cɛ hali ni yera kɛnɛ kan a kuma mana bɔ i da i ni ɲangini min ka kan o bɛ da i kan nin fɔra cɛ min ma a to a de ko Ousmane Bokoum Ousmane Bokoum ale de kun ye directeur général des sociétés d'assurance lafiya SA du Mali la i k'a dɔn wulikajɔw bolo ka ani sɛgɛsɛgɛliw a minɛna ko la ani min kɛli man kan e de ye ɲɛmaa ye i k'a dɔn ŋanamu ni sɔni yɛrɛ barika nana bonya sabula sɛmɛbura jɛlen ko in ma sɔrɔ a bolo miliyari 3 ani miliyɔn 800 min dununa a nɔ na i k'a dɔn a ma se k'a jɛya o de kɛra kɔlɔlɔ ye min barika bonyana fo ka taa bila kiiritigɛlaw ka bolo kan ɔ ɲangini yɛrɛ taara k'a sɛgɛrɛ maître Mohamed Lamine Fofana o ye soronin donbaa ye avocat don i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ min ye Bokoum ye Bokoum yɛrɛ de ni wariko kuma man kan wari baara bi yɔrɔ o yɔrɔ jango assurance ko a n'o baara yɛrɛ de man kan wa kuma in yɛrɛ sɔrɔla cakɛda minnu na yɛrɛjɛkulu minnu bɛ assurance ko kunna farafinna ni jɛsenna ni jamanaw kunna olu de bɛnna kan ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ɲɔgɔn ye 106 sɛbɛ i b'a ye k'a fɔ min ye commission régionale des contrôles des assurances min kɛra avril kalo tile 18 ka taa bila 23 la ka avril kalo tɛmɛnen in na nin kɛra Abidjan Côte-d'Ivoirekaw fɛ yen o de senfɛ sa i k'a dɔn u y'u hakili jagabɔ farafinna i k'a dɔn baarakɛla bɛ yen n'i ye ɲɛmaaya kɛ assurance ko la i k'a dɔn ni jalaki bin n'i ka walima i sɔrɔla kɔlɔlɔ la u ye ŋaniya siri min ye Mali ta ye i k'a dɔn Ousmane Bokoum ale min kun ye assurance lafiya directeur ye a minɛna sariyatigiw fɛ minɛni dama tɛ sɛgɛsɛgɛliw taara jɔ a la gwaw miliyari 3 ani miliyɔn 800 a kelen y'o k'a jufa kɔnɔ ni ka kɔsɔkɔsɔ de ye sabula a ye kuma minnu fɔ a donnama kama sariyatigiw y'a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfura jɔnjɔn walima dalu jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ a bolo min b'a jira k'a fɔ wariw taara taasira ɲuman fɛ kabini o kɛra i k'a dɔn sariyatigiw kun ye jɔ yɛrɛ bir'a kan i k'a dɔn jɔ biri in kɔni barika nana bonya a ma kosɛbɛ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ assurance tigiw n'o ye actionnaires ye i k'a dɔn n'o kalo tile 23 tɛmɛnen san 2021 olu tun bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka k'a dɔn ni ka sɛgɛsɛgɛliw barika bonya k'a dɔn k'a fɔ ko in nana jɔ a la ɔ n'a ma ɲɔ kɔsa a gwɛnna i ko ka wulu gwɛn ni ka bɔ so kɔnɔ u ma dan u ma sariyatigiw laban nana dɛrɛ ni ka sariyakisɛ bol'a kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko danti k'o ma koyi sabula nin ye toit tiɲɛba de ye i k'a dɔn assurance baara la nafolo baara la nin ye toit tiɲɛba ye e ka kɛ directeur ye directeurya kɔrɔ tɛ k'a fɔ i kelen k'i da nafolo bɛɛ lajɛlen kan k'a dun a n'a dapasa gɛlɛya n'a nkalon n'a namara nin si man kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'o kɛra sa o tuma assurance baara farafinna bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni k'a jira k'a fɔ ni Ousmane man ka don olu ka cakɛda in kɔnɔ bilen sabula toit tiɲɛma don i k'a dɔn namaratɔ don sonyɛnikɛla don a ye sonyɛni min da assurance lafiya kan o kɔni nana kɛ kɛwale cɛjuguba de ye fo ka taa kɛ toit tiɲɛba ye assurance cadre baarakɛlaw bolo n'a ma ɲɔ kɔ o tuma u y'a gwɛnni yɛrɛ dama tɛ u y'a blâmer n'i y'a mɛn tubabukan na blâme o kɔrɔ de ye janni diɲɛ wuli cɛ nin kuma in i da kana don a la i kana y'a kɛnɛ kan o tuma u bɛ kangari da kɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya Ousmane Bokoum gɛnna min ye assurance baara yɛrɛ dama a dati don la nafoloko bi fɛn o fɛn na a da man ka don la bilen sabula bɛn kɛr'o ka sɔn kɛr'o ma farafinna jɛkulu min n'a bɛ assurance ko ɲɛnabɔ u ko min ma ko sima o kɔni de ye nin hakilina in bɔ k'a bin o tuma taa ka danyɔrɔ tɛ Ousmane Bokoum kɔni toit tiɲɛ dama tɛ ani baara in yɛrɛ de kɛli man ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min y'a lo ni k'a bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamana S Traoré karamɔgɔ Dabatungura a ko diɲɛ bɛ ka gɛlɛya a ko fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na karamɔgɔ Dabatungura an ka jamana a ko e kamanagan kɔni o kama an taama ɲɔgɔn ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ don o don taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ Dabatungura dunfɛnw bɛ ka yɛlɛ a ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an bɛ taa min an b'an komi an b'an jami karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka jamana taabolo k'ale kɔni kumana o kan ko jamanadenw bɛ kinikini mun na k'a man di sɛbɛnnikɛla ko a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli boloda min ye nasɔngɔ min bɛ di gadomusow ma karamɔgɔ Dabatungura a tɛ bɛrɛ bɔ sannifɛn minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la n tɛ san sɔngɔ bolo kan a ko dumuni bɛna se ka kɛ cogo di a ko minɛnw bɛ san cogo di wari tɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji de la taji min ye transporteurs ye o kuma olu ka baara b'o la mɔbiliw motɛri usines a ko fɛn o fɛn nin bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji la n'o sɔngɔ yɛlɛnna diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ
siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ taa balo doni ka na n'a ye o tuma olu fana kulelen bɛ u bɛ ka yira k'a fɔ taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ Dabatungura sɔngɔ min bɛ ka fara taji kan o tuma olu fana b'o fara balo feeretaw kan a ko n'i y'a lajɛ ɲɔbɔrɔ malobɔrɔ tulu sigaro karamɔgɔ Dabatungura fɛn o fɛn ye dunfɛn ye bi ni nafolo t'e bolo e b'i jɔ de k'a lajɛ ni mɔnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye malobɔrɔ ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ an ka sugu dɔw la o tuma min ye 4,000 5,000 6,000 a kɛn bɛ sugu bɛɛ lajɛlen n'a ka prix ye jate tɛ ko labilen a ko ɲɔbɔrɔ o bɛ t'i jɔ 100 kilos o bɛ t'i jɔ 10,000 a ko Mali kɔnɔ sangilo bɔrɔ kelen 10,000 ko jɛn dɔ la k'o ye 50,000 francs CFA karamɔgɔ Dabatungura a bɛna taa DNCC directeur in dun bɛ baara la dɛ a bara ka u minɛ k'u don kaso la o k'u don kaso la hali bi u ka sama dɛ karamɔgɔ Dabatungura a ko min ye kaba ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ o fana kun taar'i jɔ fo 10,000 nka an bɛ don min na ko bi ko ka tiɲɛ fɔ k'o jiginna dɔɔni o nana 7,000 la a ko dɔɔni don a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko min ye buru ye karamɔgɔ Dabatungura a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔngɔ ye o n'a ta o ta min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ ka bagabali kumaw fɔ u bɛ ka kangarida kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u ye don min na k'olu datugu sɔngɔ juguya la karamɔgɔ Dabatungura nka u n'a ta o ta dɔw bɛ k'u ja farinya ni ka bere da malidenw kun sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ mun bɛ ka ci karamɔgɔ Dabatungura fiɲɛ in man di jamana ɲɛmaaw kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ cogo min na don o don dɔ bɛ fara taji kan don o don dɔ bɛ fara dunfɛnw kan a ko a dɔ bɛ dɔ la min kɔni kɔngɔ ye karamɔgɔ Dabatungura ko ka maa fata bɛ sɔn ka caya ni coronavirus yɛrɛ yarabe yan'o cɛ ko bolikuma dɔn u ka kusa ni sen ka di ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamane S Traoré ale ka sɛbɛnni karamɔgɔ Dabatungura karamɔgɔ ni don b'i fɛ ni don b'i fɛ jumɛn Salifou ka ni dɔnkili non ça c'est un très grand souvenir non ça c'est dans les années 78-79 un très grand souvenir don de wolo donna nga bi de ka di o do fana ye nam don mena dugujɛ kan don sigay bala tɔgɔ bɛ di Bɔjumate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o ko a ma ko Toguna maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Senade Sana Senade Sana ko a ko politigimaaw kan ka yɛlɛma sa ni ka lajɛli kɛ ni ka filɛli kɛ Bɔjumate n bɛ fɛn min na sanda a ma fɛn ɲɛ n ye ni yɛlɛmana o ko kɔnɔ o de ɲɔgɔn dɛ Bɔjumate a ko Choguel Kokala Mayiga politigimaa don o kelen bɛ ka yɛlɛma kura min da a kelen bɛ ka kumakan kura min da kɛwale kura minnu b'a bolo bile hak bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kuma sera politigi i k'a dɔn kankelendigiya don ngo n'a ta bɛ politigi tɛ diinɛ ye silamɛya tɛ i k'a dɔn hɔrɔnyajɛ yɛrɛ tɛ politigi kɔni ye kɛwalew de kɛlen ye ɲɔgɔn kan min n'a bɛ jamanadenw kunkolo minɛ n'a bɛ jamanadenw hakili janya ni mɔ a bɛ kɛ mɔɔ ɲɛna ko fɛn ɲuman don Choguel Kokala Mayiga politigimaa jolen don sabula MPR k'a sigi senga k'a daminɛ na fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn a dankɔrɔba in ye se kɛ ni ka laban tuguni jɛrɛjɛkulu min n'a sigira n'o k'a ma FSD Choguel Kokala Mayiga a wuli ka jɛ k'o kɔnɔ o mun n'a ta bɛɛ M5 RP Choguel Kokala Mayiga a ye wuli ka jɛ k'o kɔnɔ politigimaa bɛ nin jogo in de la ni waati yɛlɛmana ni ko yɛlɛmana i ka sɔmi joona k'a dɔn k'a fɔ nin waati in de kan ka kɛ tan nin kuma in kan ka fɔ bi nin kɛwale in de kan ka jira mɔgɔw la sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel Kokala Mayiga tiɲɛ don politigimaa caman bɛ yen min tɔɔrɔla min degunna nka Choguel t'a bolofa b'a kan démocratie nafuradama jamana kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a kɛra an ɲɛna n ko su b'a don ɲɛguan don sabula a don a tun bɛ damakasi min kɛ ani a bɛ kɔji min kɔnɔ o de ye Baba Musa Traoré ka kɔji ye démocratie nanen bɛɛ ye Musa Traoré kɛ suba ye a nɔfɛmaw an y'u kɛ maa dunna ye an y'u kɛ maa faala ye nga ni miiri Choguel Kokala Mayiga kabini a bɛ kuma dɔw fɔ o dunnama in kama ni maa min ye bi lajɛ ka kunun lajɛ i b'a dɔn a don Choguel ka kuma a bɛ tan kan a ko politigi maa min ye fanga kɛ san 1 san 2 san 5 n'o ka fanga binna walima n'o ka fanga bɔra ye i k'a dɔn nkalon man ka dɔw la kuma man ka fɔ o ma min b'a jira k'a fɔ o ma diɲɛ foyi kɛ sabula maliyɛn an b'o cogo de la ni min nana fanga na don min fangakɔrɔ binnen an bɛ o kɔni o tigɛlu ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ o ma ni ka kumajugu bɛɛ lajɛlen fɔ o ma
i dun b'a sɔrɔ o dun ye don dɔ a ye jamana naja o dun ye wulikajɔ kɛ don dɔ la a ma fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bolo dɛrɛ a ko n'i ye misali ta san 60 Mali ka indépendance ta Modibo Keyita binnen a don Musa Tarawele nani mun de ma fɔ mun de ma jira k'a fɔ ko o gɛlɛya Mali sɔrɔ Modibo Keyita lajabara ka diɲɛ kumajugu bɛ fɔ a ye jamana lajaba a ye jamana kɛta Musa binnen démocratie nanen mun de ma fɔ Musa Tarawele ma démocratie mina tabaw i k'a dɔn min ye Alpha Umaru Konare o kɛlen ka fanga ta mun de ma fɔ o don Musa ma Alpha bɔlen min ye Amadu Tumani Ture anw fana ma mun de fɔ o donnama in kama fanga kɔrɔ binnen ma a ko min ye Amadu fana ye hali o binnen mun de ma fɔ Amadu ma a ko fanga ye nin cogo di a ko kuma jangato fanga bɛɛ lajɛlen se ka kɛ fanga lagosilen ye fanga maa kɛ cogo o cogo hali n'a ye tile kelen kɛ i b'a sɔrɔ ɲuman dɔ bɛ a y'o kɛ nka min ye a bɔ fanga kɔrɔ kɔni mana bin ɲumanden bilen min bɛ fɔ a ma a ko Choguel ko kala Mayiga n'i y'a jateminɛ politikima min don a hakili juru cannen don kosɛbɛ a ye président ɲini président ɲinini o don a ye min fɔ jamanadenw ye a ko n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye a ko ale ka fanga ɲini kun b'o de k'a donnama in kama sabula ɲinɛ de bi kɛ i k'a dɔn faamubaliya caman bɛ yen ni maa min sigira fanga na don min bɛɛ lajɛlen hakili bɛ gere an bɛ ɲinɛ kɔrɔlen ɲuman bɛɛ kɔ hali n'a sɔrɔ o ye ɲuman min kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ pan o kunna Choguel politikima min don a bɛ yeli kɛ politikima min don a hakili b'a janba a ka kumakan na politikima min don n'a ye min fɔ bi sandan n'i nana kuma in lajɛ i b'a sɔrɔ wulibali don a ko n'o tɛ n'i ye kota k'u lajɛ démocratie nafuradama ka n'a bila bi la ni nin waati in tɛ Choguel ko kala Mayiga a kɛra suba ye a kɛra ɲɛguwan ye a kɛra maajugu ye sabula Musa Tarawele ma don yalima san 23 fanga Musa ma ɲuman kɛ wa Musa ma ɲuman don jamana kɔnɔ wa a ma hɛrɛ kɛ jamana ye wa a ma taamasiyɛn ɲuman dɔ jira wa a ko mun na ɲinɛni kɛr'o kɔ a ko nka dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ lajɛlen politiki jubaju ye a ko waati dɔ sera politikimaw kan ka taasi kɛ ka miiri kɛ Choguel ko kala Mayiga gɛlɛya ni janfa min b'a nɔfɛ bi kumajugu min b'a nɔfɛ a y'a kun a yɛrɛ la a bi faso ka baara la baara in tile kelen ma a ma deli k'a bila baara in tile kelen ma min da ka di da i bɛ se k'o fɔ Choguel ma nka a ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsɔn na diɲɛ segin ni Bunaku sanfɛ a ye kuma gɛlɛn minnu fɔ a ye kɛwale minnu fɔ o dilen tɛ politikima bɛɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka ɲɔgɔnna cɛjɛlenya kuma fɔ walima nin jɛya kumaw fɔ kɛnɛw kan a ko Choguel Mayiga mɔɔw kan ka kala tora a ka kuma kan politikima min don ani Ala ani politikima bɛɛ tɛ kelen ye n bɛ dɔw dɔn Ala ka hinɛ Sumala Sise la ale de ko Mali politikima ma ko un virage à 90 degrés su ko ni dugusɛjɛ cɛ wallahi virage à 90 degrés an ye politikima dɔ ye élection na t-shirt kelen président fila tɔgɔ b'a kan dɔ tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ dɔ tɔgɔ bɛ kɔfɛ subhanallah bon ça c'est des n'i ye tɔgɔ fɔ o kɛ sisan a bɛ fɔ ko jamana in kɔni i ni yan a bɛɛ kɛra ɲɛna wa n delila k'a f'i ye kumaso in kɔnɔ n ko politikima n'i ye maa ye k'a kɛra politikima ye kala turu ka bɔ a kan pewu a bɔ i ka maaya kɔnɔ i y'a fɔ il est capable de tout a maloya tɛ yen a saamɛ tɛ yen démocratie nani minnu fɔla min y'a kɛlɛ yɛrɛ kɛ k'a dulakiba don a kan na au vu et au su de tout le monde u y'o kɛ maa fu ye o kɛra ça il faut le dire il y a quel homme politique au Mali plus puissant et plus pertinent que Mudaga Tall a bɛ min bi on l'oublie ɲinɛ kɛra kɔ c'est lui ale fɔlɔ de démocratie kɛlɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna yan haba Mudaga les Oumar Mariko ils ont changé d'accord mais u ma mun kɛ Musa Tarawele tile la Djigiba PVP il faut le dire les Djigiba où ils sont an tɛ ɲinɛ dɛ u bɛ min u bɛɛ bɛ yan bon an tɛ ɲinɛ fiyewu o de la n'i ma n ko politiki n t'a la i jo don fɛn o fɛn n'a b'a la ni mɔɔw ko vive i yɛrɛ kan k'a fɔ vie ni mɔɔw ko a ba i yɛrɛ k'a fɔ a ba hali ni kɔnɔ ta bi kɔnɔ ne t'o la n yɛrɛ tuguni kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ toguna kɔnɔ a ka bi sɛbɛnni na karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Adama Jabate karamɔgɔ Daba Tunkara a ko baccalauréat session 2022 karamɔgɔ Daba Tunkara a kuncɛcogo ko ma ɲa dɛ a ko kunun tarata a ko min ye nin funankɛni 3 karamɔgɔ Daba Tunkara u ye siraba ka kasara sɔrɔ u 3 bɛ nin tora la sɛbɛnnikɛla ko
a ko kunu sɔgɔmada joona n'o bɛnna tarata juillet kalo tile 19 san 2022 karamɔgɔ daba tun kɛra 7h45 waati nin funankɛni saba bɛɛ b'i ka moto la u bɛ ka sama cogo min na u bɛ ka sama ni ka bɔ Morobabugu la k'u kunda Solomanibugu kan a ko u bɛ goudron ka goudron fɛrɛlen bɛ karamɔgɔ daba tun kɛra min ye sɛbɛnnikɛla ye ale de wulila ni ka taa Morobabugu ale protection civile o jabalaso la ni ka taa kunnafoni ta a ko protection civile ɲɛmaaw ye fɛn mun fɔ a ko ni maa ma tu fɛn na maa ma magaw la a ko denmisɛnnin ninnu kɔni u y'u ta moto jari fɛ ka moto funu ka moto sama karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka taa laban dafirili la fɔlɔ min bɛ ɲɛfɛ o dafirilen tɔ fila minnu b'olu kɔfɛ olu nana magaw la k'a bɛɛ kɛra yɔrɔnin kelen sur place nin ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye denmisɛnninw ka moto funu a baara ta ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kangari de bɛ da denmisɛnw ye karamɔgɔ daba tun kɛra sira a ye maa min kɛ jɔnkɔrɔbagatɔ ye a ye maa min bila ka taa lahara o de dagosi ka bon kosɛbɛ min ye sira ye taabolo de b'a la n'o ye kɔdila wuruti ye ni maa min y'o bato a ka ca ala fɛ i bɛ kisi nka min ye yɛrɛsagokɛ ye karamɔgɔ daba tun kɛra k'o de bɛ fɔ denmansaw ye k'o fɔ denmisɛnw ye o de b'an ka sira kan kosɛbɛ maa min mana yɛrɛ sira kan i b'a dɔn k'a fɔ i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka boli ni sira hakilinaw ye ni ka boli ni maa wɛrɛ ka hakilinaw ye nka ko damatɛmɛ kasara mun b'an ka jamana in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ tulo la k'a fɔ ko sira tɛ yen ncini mun b'an bolokɔrɔ an tɛ k'o boli ni sariya ye ko dɔwɛrɛ kɔni t'an ɲɛ ni kasara tɛ tile tɛ bɔ ka bin ni sapeur pompier n'u ma maaw donni ka taa urgence kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra kulekan joli kɛnɛ basi kɛnɛ suma o de bɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a baara ta karamɔgɔ daba tun kɛra ko ala ko a b'an dɛmɛ nka k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ dɛ an dɛsɛ bɛ ka yɛrɛ dɛmɛ kɛ ni k'a bɛɛ donni ta k'a da ala kun ko ala mana min latigɛ o de bɛ kɛ anw dun anw de b'a laɲini waati bɛɛ a ko gɛrɛgɛrɛ dalen bɛ a tɛ taa a tɛ maa ci karamɔgɔ daba tun kɛra min ye kunun baki ye denmisɛnnin fitinin 3 ni k'u ni karaba u ma t'u maa la maa ma t'u la k'a sababu kɛ damatɛmɛ boli o tuma bɛɛ k'a lajɛ sa an ka to ka kangari da denmisɛnw ye n'i ye moto tile di den ma a d'a ma ni kangari ye dugu jɛ ko 20 ta woli ka kangari da ye i kana sɛgɛn o la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don nin de la min ye Musa Tarawele Bill Bangɔnikaw ka Bill Bamakɔkaw ka Bill a bɛ wuli ka jɔ la tile 2 in na kunnafoni di ni k'o kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn samiya in na hakiliw ka sigi moto boli walima mobili boli samiya yɛrɛ nani Bill bɛ wuli ka jɔ ba la a bɛ campagne ba de la mɔgɔ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ nin y'a waati ya jo Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof nin y'a boli ko siɲɛ 240 Jabate k'a dɔn n ka foro bɛ n sɛbɛn la o k'an ka dɔn min ye jiri jukuruw ye ani bin jukuru sɛbɛnnikɛla ko a ko samiyaji binna samiyaji ma bin ka ban i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bi hami nka fan o fan n'o bɛ Mali kɔnɔ ni sanu walima marijanɛ de bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ maa caman de bɛ yen minnu mago tɛ sɛnɛ na Jabate o ka kɛ tiɲɛ ye nka o n'a ta bɛɛ min fana ye duguw ye maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bagan minnu bɛ yen ji caman de bɛ sigi yɔrɔw la sanu bɔlaw i k'a dɔn ani jaman bɔlaw Jabate olu kɔni kelen bɛ sababu ye ka pɔsɔni yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la a dugu dɔw bɛ yen bi tɛ falen a dugu dɔw bɛ yen ji bɛɛ lajɛlen toli la maa tɛ se ka min ji la bilen jango bagan a ko sanu bɔ ye tiɲɛ ye nka min ye dugukolo fana ye k'o lanɔgɔ min ye balofɛnw ye k'o lanɔgɔ jiriw ka lanɔgɔ a k'o ye kɛwale min jɛ ka jugu min yɛrɛ tɛ bɛn minisiri Lamini Seydou Traoré minisiri min bɛ sanuko ani pétrole ko kunna Jabate k'a dɔn tile 2 in na sa kelen bɛ ka cili da ka sanu bɔyɔrɔ la fo ka murajugu don a la a ko min kɔni ye jateminɛ ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kangari da kɛ o t'a bɔ n'i ma wuli ka jɔ yɛrɛ de kɛ sa ka fanga jira a ko i k'a dɔn ayiwa jamana in a tɛ bɔ nɔgɔ la min ye sanubɔ ye i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la yɔrɔ minnu fɔlen don ni sanu bi bɔ a kan ka bɔ waati min na minɛn ni minɛn min n'o yamaruyalen bɛ maa o maa n'i m'o bonya o tuma i bolo ka bɔ baara la walima i ka minɛ k'i datugu kaso la o de la min ye ministre de mini de l'eau et de l'énergie Lamini Seydou a n'a ka cɛdenw a ye cakɛda dɔ sigi sen kan lakana tigilamaw b'a la kiiri tigilamaw b'a la Jabate i k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ ni sanu bi bɔ min kɔni ye matarafali o ka dafa tiɲɛ don Mali sanu kura danbe o y'a to a ye Jabate i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi e ko sanubɔla caman bɛ yen minnu ma taa kaso la sa de sanu bɔli cɛjuguya i k'a dɔn sariyaw dafabaliya o de kama sabula min ye jɛkulu in ye i k'a dɔn awa min ye DNGM
o cakɛdaw b'a la ministère de l'énergie o b'a la min ye ministère de la défense olu b'a la tribunal mɔ olu b'a la nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye minnu kɔni bɛ jɛ ka yaala ɲɔgɔn fɛ sa sanubɔ dingɛ ba minnu bɛ jamana yɔrɔ kɔnɔ n'u bɛ taa yen yɔrɔw lajɛ bon Jabate kɔsa in na a ko i k'a dɔn juin kalo tile 6 san 2022 min ye ayiwa Mamuruva o bɛ faleya commune na min ye maa 5 ye u taara b'olu kan u kɛlen bɛ ka dakabana dingɛ tigɛ u bɛ sanu kan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ bon Jabate i k'a dɔn ayiwa sanubɔ machine u ko min ma pelleteuse o 3 min ye mobili 1 ye pick-up u y'u tɛgɛ da u kan maa minnu bara k'a baara kɛ k'a bɛɛ minɛ ka t'u dɔ kaso la o ma mɛn bon Jabate i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo ka jɛkulu min n'a bara ka nin ko in baara kɛ ma wo ma ni bɛ sanuko de la bon Jabate k'a dɔn u b'i nɔ kan dugu min bɛ n'u k'a ma ko Kuruma ale bɛ faleya commune na bon Jabate k'a dɔn sanubola maa 5 i k'a dɔn dugulen don dingɛ jugu ani masimafɛn juguma u b'a dɔn k'o kɛ ka sanu bɔ o yɔrɔnin bɛɛ u ye tɛgɛ da u kan u ka minɛn bɛ yen u y'a baminɛ pelleteuse o de ye sanubɔ machine o 5 pick-up 1 bon Jabate i k'a dɔn ayiwa maa minnu bara k'a baara kɛ a bolibaw ani a ɲɛmaw u y'u minɛ sariya tigilamɔgɔw y'u tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ saloli de la koyi sabula a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ min kɔni ye sariya u ka bato sanubɔ la n'a ma kɛ bon Jabate i bɛ minɛ k'i ka minɛnw minɛ wa i bɛ taa kaso la a ko nin wulikajɔ bolo kan ani nin jateminɛ ministre de mine a yɛrɛ bɛ s'a de kɔrɔ u nɔfɛ koyi i k'a dɔn biro kɔnɔna tɛ n bɔn bilen sabula layidu min dira jamana ma camancɛ fanga fɛ n'a ma wulikajɔ bolo da i k'a dɔn a tɛ ɲɛ a ko nin wulikajɔ nin cɛsiri a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa mankan kɔ a ko hali kɔsa in na équipe min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛmaaba n'o ye colonel major Nicolas Cissé i k'a dɔn u tun bɛ mobili kɔnɔ u bara ka dɔw gɛn mobili in sina ka taa yara n'u ye kɔdingɛ dɔ kɔnɔ nka ala barika la maa si t'u la min joginna n'i bɛ ɲuman sira kan bon Jabate ala ka kɔlɔsili bi ministre de mine de l'énergie a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali tiɲɛdon sanu bi bɔ nka sanu bɔli sariya de b'a la minɛnw dali sariya de b'a la masimafɛn minnu bɛ kɛ sariya de b'a la o tuma a ti ɲɛ bilen dunan fara dugulen kan k'a fɔ i bɛ n'i sago kɛ an ka sanu dingɛ na o kuma banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'i ye nɛgɛ ta Guangala n'i y'a bila Guangala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ o ye tiɲɛ ye an ka kunnafoni bi ta bɛ dan sigi yan bon Jabate bi ta an b'a bila yan an bɛ foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin Bala Yira sanitaire Dankɔrɔba filɛ Jelibugu la k'a ka bitigi dabɔ ni ka ɲɛsin i k'a dɔn lɔgɔliso min n'u k'a ma kalanso bon Jabate ɲɛgɛn kɔnɔ mina ka taa se dakabana karo min ye ampuluba minnu bɛ nɔrɔ kogo la salon ta ani kɛrɛlafɛtaw ampulu belebelebaw nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ n'o ye ilisuru ye i k'a dɔn Dankɔrɔba n'a y'i diya i b'a wele 74 26 55 55 an bɛ foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin a ma SOSAF Dankɔrɔbaw i k'a dɔn ni dɔngɔ bɛ ɲɔgɔn na jamana fantan ni bɛɛ lajɛlen la siman ni nɛgɛ sokɔnɔ mina damu ɲɛgɛn kɔnɔ mina damu sojɔ mina o to SOSAF ma n'i sera i k'a dɔn Bajɛ bɛ yen ani PDG min ye Nabila Musa Tɔma Musa baarakɛla tɔ bɛɛ an ka foli ani tanuni bɛɛ u filɛ nin Stade Malien ballontan kɛnɛ yɛrɛ o nɔngɔngari la Sotiba Aseyi e ko mun karamɔgɔ dɔ bɛ tun an bɛ foli ni tanuni ta ka Dankɔrɔba in sɛgɛrɛ joni n'o ye commandant chef escadron Lassana Tamba Keita kan ye kɔnɔna la an bɛ garidabu la ale kɛrɛfɛ an bɛ lieutenant à la retraite n'o ye Ali Badara Gakou ye an bɛ Gakou fo dantɛ foli mun na min ye radio Fafeke Jaramana marabolo la an bɛ directeur du programme fo n'o ye Zé Daw n'u ka association dɛmɛtɔn président ba Yaya Blanchet Daw an bɛ taa masigikaw fɛ yen Youssouf Ayidara n'o ye entreprise Youssouf Ayidara ale PDG ba a kun taara Magan bi o kuma a bɛ cun jamana in kɔnɔ tabarikala an bɛ dugawu kɛ o taara bateau mun na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amina ya rabbi min ye chef d'entreprise ye n'o ye Drissa Kulubali bɛɛ ko ma Nuaro an b'a fo dantɛ foli mun na Philadelphie kaw fɛ yen Musa Babe entrepreneur don an b'a fo k'a waleɲuman dɔn i yɛrɛ ka foli b'a cayara bi o kuma Tayɛrɛ Waraba Tangara i k'a dɔn Korofina an bɛ Dankɔrɔba fɔ ka bɔ ka dakabana complet kala ka d'i ma i k'a dɔn hali n'a min ye n'a ye ɲininka maafinman do jɛman do n'a ye ɲininka suruman do wa jamanjan do a b'a kala ka bɛn ni ye nickel grand tang an ka foli b'a ye a filɛ nin ye Korofina broderie ka taa se couture simple cɛ ta ni muso ta a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kala an ka foli b'a ye Tardi Jibi Musa Tangara Korofina
an ka foli b'a ye. bɛ Badalabugu le maestro 3 ciseaux d'or Grand Diaousse an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Ni ne ka ko danna Diaousse ma fɛrɛ bɛ n fa. A fɔ Diaousse ko fɛrɛ. A tigɛ ka di cɛ duman yɛrɛ de. Fɛrɛ bɛ ne na sa. A tigɛ ka di fo ka dama tɛmɛ. Bon tɛ k'a dɔn foli laban an b'o ta an ka dankɔrɔba sɛgɛrɛ i k'a dɔn nin homme d'affaires ba in min kɔni kɛra sababu ye jamana i k'a dɔn minɛn kana dɛsɛ min kɛra sababu ye jamana i k'a dɔn ayiwa minɛn o minɛn sɔrɔdasiw mago mana k'a la i k'a dɔn a kana dɛsɛ o de ye le Diamant Noir Diamant Noir an ka foli ni tɛnɛ bɛ ka ɲɛsin a ma san kalo 12 min ye Jibi ye ale bolo tun bɛ nɛgɛ la waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye farikɔnɛjɛkɛlaw olu bɛn'u sigi sa k'u sɔnni da farikɔnɛjɛ kan surafana t'o maa dusu na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Jibi Buwa Jabate Daba Tunkara 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 Buwa Jabate